ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यः सुमनसः सर्वार्तनामुपक्रमे यनत्वा कृतकृत्या सुस्त्यं नमामि गजाननं। दोर्भियुक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा समाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं रामा रामेति मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीके मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यासि परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकभग्निजनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलालनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरूमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरा वाल्मीकिवदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणम् अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोपदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वदं निशामयत्वं। वाल्मीके गिरिसम्भूत रामसागरगामिनी पुनातु भुवनां पुण्यं रामायणमहानधि। श्लोकसारसमाकीर्णं स्वर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचे सदासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेहि सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकुमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिव्रतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च वामदलयोर्व्याधिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यैश्च तस्मै जनकात्मजायै नमोऽस्तु चन्द्रार्कवरुणाद्गणेभ्यः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। The ever popular poet of Kannada, Naranappa or Narayanappa, who has written Mahabharata,
and became famous as Kumarvyasa, says why he chose Mahabharata instead of Ramayana. He says, the celestial serpent Adishesha, who is carrying the earth over his head, is overburdened by the sheer number of Ramayanas written, and he does not want to add one more work to this overcrowded baggage. Yes, there are multiple versions of Ramayana, and their numbers keep increasing. That is because, as Kannada poet H.S. Venkatesh Murthy says, Ramayana is a language and all creative people want to speak in that tongue. But that alone may not be the reason for Adishesha's misery. Valmiki's work alone is sufficient enough to overburden Adishesha. Overburden here is used in positive sense. This one work is sufficient for us to satisfy our creative thirst. So much material is available in Ramayana. Do you want action, adventure, romance, drama, emotion, comedy, thriller, tragedy? You need not go anywhere but approach Ramayana. As Kumarvyasa himself has said, it is very difficult to step into the world of Ramayana. It is so overcrowded and overwhelming at the same time. There is very little one can newly do in this text. Every possibility seems to have been used by someone. But still, the journey of Ramayana is ever joyful. As the prayer song goes, Yappiban Satatam Ramacharita Sagaram Atruptastam Manam. Even if one is continuously drinking the Amrita from the ocean of Ramayana, one is always thirsty for more. If Ramayana is only a story of some royal family which happened long time ago, people would not have showered so much love on it. It is a story which happens now and here every time we read it or hear it or watch it. The characters come alive and events unveil then and there. And every time they look new to us. Otherwise, why should someone read Ramayana today? Everyone knows this story. As Anantamurthy said, we Indians seem to know the stories of our epics before we read it. They are part of our lives. Who reads Ramayana to see what happens to Ravana after he abducts Sita? We all know what happens next. It is no longer a suspense for us. But still, its attractiveness remains forever. There are many approaches one can take to read Ramayana. Some are more interested in facts. How old was Rama when he went with Vishwamitra? When did he marry? How many days did Rama Ravana fight last? These are interesting but not very fulfilling because dry facts does not convey the essence of the work as great as Ramayana. Lessons of politics, history, geography, botany, etc. can be consolidated from Ramayana. But that should also not be the only reason for reading it. The primary reason for reading Ramayana should be to appreciate its characters and see how much we can adopt them in our lives. As path-breaking Kannada poet Gopal Krishna Adiga says, one should meditate for such long time till an anthill or Valmika develop in his mind. Then the image of Rama will grow within us. That should be our aim while studying Ramayana, to see Rama emerge and grow within us. Brahma himself says that Yavat stasyanti giriyaha saritascha mahitale tavad Ramayana katha lokasya pracharishyati. As long as there are mountains, rivers and earth,
Ramayana shall be popular among masses. We have spoiled our rivers and raised down the mountains. But our love for Ramayana does not show any sign of slowing down. That alone is a shining star in these gloomy times, because that shows people still believe in the path of Dharma even today. Om स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदा शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्वा यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम् मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयते पुरा अमृतं प्रार्थना यस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यन्गतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलं प्राद्धा तत्ते भवतु मङ्गलम् त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसा यदास्ये मङ्गलं रामा तत्ते भवतु मङ्गलम् ऋतवः सागरद्वीपवेदालोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिवसन्तु तव सर्वदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीराघवनमोऽस्तुते अनेन श्रीमद्रामायणेन पारायणेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीलक्ष्मी सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नो हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रः सुप्रीतसुप्रसन्नो वरदो भवन्तु रामचन्द्रार्पणमस्तु।